जय जगन्नाथ सामने केमी आशा कर भल सेंद भल था तो सामने पुणी एक नया ब्लॉग रे आपन स्वागत चलतु देरी न कर आरंभ करिया आज वीडियो 30 देला आउ टंकाटा कौन कहूला 31 ना तुम 31:50 सबुदिन पर एवं टाइम हो 8टा माने 8टा नुह 8:15 हो तो मुझे चलली मैंने ड्यूटी रे आसिकी ड्रेस फ्रेस चेंज करी चलली रोसई माने रोसई तो आज हम तो आज जीवी दुकान को आज किसी सामान किणवार अच्छे आज किसी सामान आनिकी रोसई करा पड़ो तो मुझे चलली दुकान को बिले सब बेले आम जहाँ खाए दबू दौड़ी की आसो से छुआ कर खाली आईष खाइबे सादा खाइबेनी मु यही जिनसटा पकईली माने एटा हूँ आमर पियाजी से जमा खाऊनी खाता धरी बाहर जावाई दुकान को खाता नहीं कि जीवु माने से जगह आमर पूरा बाकी चली से जगह आम बाकी चलती मैंने मसकर पूरा टोटाल ये तो बाकी बाहर जगह भी बाकी गोटे कार्ड अच्छी कार्ड देखिए आम बाकी चलती हूँ रास्ता माने सर्टकटिया रास्ता आज पूरा रास्ता सुनसान लगुच मोर भी लेट हो गलानी से रास्ता पूरा सुनसान लगुच ये खेल देखिकी इंडिया बांग्लादेश खेल देखी बांग्लादेश पूरा बाडे पिटी हो खाली ताली मार्चन मुझे यही बकला को जी एठिकी माने एठी भी सेमती खेल देखिकी एठी पड़े केते लोग ठिया बांग्लादेशी सब केते लोग सब बांग्लादेश खेल चलती केते लोग देखुन वो बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश खेल चलती दर्शक जबर मुसिक यही बकालू मैंने खाता देकी बाकी नहीं चलती बकाला आ भर सब पनीपरिया सब अच्छे तो चावल आलू सब अच्छे ये सब आईष जिनस चिकेन एटा ये सब अच्छे दो 21 दो मैंने किस किस कहला मैंने जरी जरी मिल मुझे भी चावल देख कौन हो खाली चिल्लाऊँ सब नहीं आई टमाटो आ गए कौन चावल दुईटा नहीं आई लड्डू लड्डू भी मिलूँ 50 पैसा इंडिया पैसा 10 टଙ୍କା भाया हम मैंने गोटे छक्कारु रहीगला बोली पूरा चुप सब बांग्लादेशी प्रेमी माने केते लोक सब बांग्लादेश चलती खेल आम तो 2 जन ये
କାନ୍ଦିଆ ଟିକେ ଏହା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାବା ଆଉ ଏପଟେ ତ ଖେଳ ଚାଲିଛି ମଜା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଆମ ତ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦୁଃଖ କାହିଁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ରୁମ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇ ଦେବ ଟମାଟୋ ଚାଉଳ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ରୁମ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ସବୁ ଜାଗା ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ମାନେ 4-6 ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚିଲଉଥାନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଗଲା ସବୁ ଚୁପ୍ ଦେଖିପାରୁଛ କେଡ଼େ ଯେଉଁ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଏବେ 4-6 କ'ଣଟା ହେଇଛି ଆଉଟ୍ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଚୁପ୍ ମାନେ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଜାଗା ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲି କୋଉ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଏ ଖେଳ ଚିଲଉଛନ୍ତି 4-6 ହେଲା ବେଳକୁ ଚିଲଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ପଳେଇଗଲା ଯେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଶାନ୍ତ ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ସିଝା ସିଝି ତରକାରୀ ମାନେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିକି ସିଝା ସିଝି ବଘରା ହେଇଯିବ ଆଉ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କହିଲେ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ମାନେ ଘରର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫେଭରାଇଟ୍ ମାନେ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଏ ଘରେ ଜଲ୍ଦି ବି ହୁଏ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ସିଝା ସିଝି କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲି ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ବଘରା ମାରିଦେଇକି ଯିବି ଗାଧୋଇବାକୁ ଆଉ ଆଜି ଖେଳ ଦେଖିବା ଚକ୍କରରେ ରହିଗଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଲେଟ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ 9:30 ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ଖେଳ ଦେଖିବା ଚକ୍କରରେ ରହିଗଲି ପୁରା ଲେଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଚାଉଳ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ମାନେ ଏସି ହାୱା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ଟିକେ ତଳେ ଯାଇକି ବୁଲି ଦେଇକି ଚାଉଳ ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଳି ଦେଇକି ଯିବି ଗାଧାଗାଧି କରିକି ଖିଆପିଆ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଯିବୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍କୋର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ 111ରେ 6ଟା ୱିକେଟ୍ 16 ଓଭର ତ ଏବେ ମାନେ 4 ରନ୍ରେ 1.5 ଓଭରରେ ମାନେ ଆହୁରି 3ଟା ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବ ମାନେ କି କରାଯିବ ବାବା ତ ମଲେ ଆଜି ତ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତ ଦେଖା ହେବ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ କାଲି ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା।